हेलो स्टूडेंट नमस्कार जय जगन्नाथ मु जयश्री आपण समस्त को वेलकम करुच्ची संधि विच्छेद चैप्टर रे देखंतु ए संधि विच्छेद देखिबो जदी तुमे सब गवर्नमेंट एग्जाम रे ओडिया जदी अछि माने संधि विच्छेद क्वेश्चन आछी बुझि पारछो गोटे संधि देथिबो ताकू भांगी की करिवो गोटे संधि विच्छेद कर दिथि त जुड़े प्राय तो संधि देथिबो गोटे सेंटेंस ताकू हमें विच्छेद करिया पई प्राय तो देथाय बुझि पारछो तेणु ये जो ओपीएससी एग्जाम पाए ये बहुत ही इंपोर्टेंट कहीं बिना ऑप्शन रे तुमको आंसर देवा पड़ो आउ ये कौन ना 10 मार्क आसुची 7टा क्वेश्चन देथिबो तुम्हें जेकोसी 5टा कर तुमको 10 मार्क मिल बुझीपार तो या तो आम स्किप कर तो आज आम गोटे क्लास रे पार्ट 1 पार्ट 2 करके गोटे क्लास रे सबू तक संधि पीडीएफ रखी जहाँ को आज मुझे डिस्कसन करी देखला परे तुमको आ एक्स्ट्रा कौन सी क्लास को देखिया पड़ो ना ये गोटे क्लास रे तुम संधि कंप्लीट हो बुझी पारछ तो चलते और डेरी करवानी क्लास को स्टार्ट करवा बहुत इजिली बुझा संधि कौन आउ जोगुड़ा सब इम्पोर्टाट रही ओडिया सब सारस्वत बही रु तुम क्वेश्चन आसे तो से बही रु ही सब गुड़ा नहीं बुझल तो चलते पढ़ा देख ये सब क्वेश्चन आसाला प्रिवियस ईयर सूच्यग्र पर्यालोचना शयन उच्चारण संस्कृति दिगंबर मनोहर जी मनोहर आम संजीवित करछे मनोह विसर्ग मनोहर तापर जदि आम दिगंबर करवा से कौन दिक युक्त अंबर संस्कृति संयुक्त कृति संयुक्त कृति तापर उच्चारण उच्चारण कौन युक्त चारण शयन हूँ से युक्त अन्न पर्यालोचना परियुक्त आलोचना सूच्य और सूची युक्त अग्र है तो युड़ा हम कौन संधि विच्छेद हम यार तो चलते और डेरी करवानी मुझे पीडीएफ गुड़ा आज आनी एड करके पढ़ा है चलतु गोटे गोटे पार्ट पार्ट कर रखी तो संधि केते प्रकार संधि कौन कौन ये सब जिनस आम जाना है देखो संधि संधि आम क्या कहे ना विद्या अभिमान ज्ञानी लोक को सभा पाए ना गुरुजन हित उपदेश शुण लोक सॉरी लोक महा ऐश्वर्य भितर बुड़ी रही हित ज्ञान भूली जाए तले वाक्य 3टी किपर संक्षिप्त कर लिखाई पढ़िए देख ये 3टा वाक्य तुम ये देख लो ये 3टा वाक्य देख लो पुणी ये 3टा को कौन कर सर्ट कर लिखी विद्या अभिमान ताको आम जब संधि करदे से विद्याभिमान है गुरुजन हित उपदेश हूँ हित उपदेश छोट कर लिखाई महा ऐश्वर्य ताको आम लिखा संधि कर महिषौर्य है तो यहाँ हूँ तार संधि केमी सर्ट कर लिखागला तो देख सी कौन क ख ग वाक्य विद्या अभिमान हित उपदेश महा ऐश्वर्य पृथक पृथक पद भाव व्यवहृत होती मात्र घ च कौन है वाक्य मान यथाक्रम विद्याभिमान हितोपदेश महैश्वर्य गोटे गोटे पदर परिणत होती उच्चारण सुविधा होची शीघ्र होची श्रुति मधुरता एपरी है विद्या अभिमान यह 2 पदर विद्या पूर्वपद अभिमान परपद विद्याभिमान 2टा शब्द थिला ताकू आम कौन करदे विद्याभिमान गोटे करदे तो से सबूर कौन होची ना प्रथम पदर वर्ण अमिलन कौन कही ना परपद आ सहित प्रथम पद और मिलन घटी है तो आम संधि जदि डेफिनेशन देखा तो यहाँ आमको मिल पूर्व पदर शेष वर्ण सह परपद वर्णर परपदर आद्य वर्णर मेल को संधि आम कहे जदि आम देखा पूर्वपद परपद 2टा पाइले पूर्वपद परपद विद्याभिमान 2टा पाइचे से कौन कौच ना पूर्वपदर शेष वर्ण परपदर फास्ट जोटा आद्य आगे थी मिसेक संधि कहगला संधि द्वारा 2 वर्णर कौन हो मिलन होची 2 वर्णर मिलन घटे 2 पद एक पदर परिणत होती एक पद होता पद को संधि पद कहुए 2टा पद जो मिसिकी एक पद होम से कौन कह संधि तथा विद्याभिमान हितोपदेश महिषौर्य संधि भाषा को संक्षिप्त समृद्ध श्रुति मधुर करता है संधि होगा द्वारा कौन होता है ना आमर भाषाटा संक्षिप्त होता है समृद्ध होता है ता सहित श्रुति मधुर भी होता है देखो संधि गोटे वर्ण रे उभय वर्णर परिवर्तन घटे यथा बाक युक्त ईश्वरी बागेश्वरी तथा युक्त तथैव आ एर परिवर्तन होउछि
तो चलନ୍ତୁ पीडीएफ गुड़ाक डिस्कशन करिया। देख संधिर भी विभिन्न प्रकार टाइप अच्छे जमी देख देशर देशर देशज शब्द संधि कला केतेक क्षेत्र सामंजस्य या पूर्व गोटे जिनस आम छाड़िले जे जेतेबेले आमे ओडिया भाषार तत्सम बा संस्कृत शब्दर विशेष विशेष व्यवहार हेतु सेगुड़िकर संधि नियम संस्कृत भाषार संधि नियम को अविकल भाव ग्रहण कर किंतु सेई जगार कौन हुए जितेबले आम ओडियार करुचे देशज शब्दर सॉरी देशज शब्दर संधि करुचे से बहुत स्वतंत्रता बा डिफरेंस हमको देखा मिलता है। संधि पुणी रही केते प्रकार तीन प्रकार गोटे स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि है स्वर वर्ण को लेकिन जो देख स्वर संधि आम क्या कहवा डेफिनेशन किसी मन रखा दरकार नहीं परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्णर मिलन तुम्हें देखीदेव दीटा स्वर वर्ण मिशी माने निहाती स्वर संधि है व्यंजन संधि कौन आकु पढ़ा चलतु देखा जितेबले अ सहित जितेबले कौन हो जितेबले अ सहित जितेबले अ सहित अ मिशुची से आ होची देखो एक अ उच्चारण हो मिशिला आ है आकार एका आ उच्चारण एकाधिक बन अ उच्चारण हो सहित अ मिशिला कौन हो बना आ दंतन आकार आ उच्चारण हो वनांचल नर युक्त अधम नराधम नील युक्त अंबु नीलांबु नव युक्त अन्न नवान्न सुर युक्त असुर सुरासुर ज्ञान युक्त अज्ञान ज्ञान दश युक्त अवतार दशावतार वर अनुगमन वरानुगमन तृण युक्त अंकुर तृणांकुर है असहित मिशिला पुणी कौन है ना असहित आ जदि मिशिले सी आ ही हम वर्ण देख वर्ण मुझे कहूँ शेष अ उच्चारण होना वर्ण युक्त सहित आ मिशिला आकार वर्णाढ़ आ वर्णा आ उच्चारण है तो जो ओ आ सहित मिशुची से आ ही हम वर्ण युक्त आढ़ वर्णाढ़ एक युक्त आत्मा एकात्मा जल युक्त आशय जलाशय मेघ युक्त आसन मेघासन चंद्र युक्त आसन चंद्रानन सॉरी चंद्र युक्त आनन चंद्रानन सत्य युक्त आनंद सत्यानंद सर्प युक्त आघात सर्पाघात अनाथ युक्त आश्रम अनाथश्रम शक युक्त आवह शकावह शव युक्त आधार शवाधार दंड युक्त आदेश दंडादेश दुख युक्त आकार दुखाकार कार्य युक्त आलय कार्यालय स्वर्ग युक्त आरोहण स्वर्गारोहण नेक्स्ट देखु जितेबले ओ सहित सॉरी आ सहित ओ मिसले सी आ ये कौन पाइले ओ युक्त ओ समान आ पुणी कौन ओ युक्त आ समान आ पुणी आ युक्त ओ समान या आ गोटे पाइबा आ युक्त आ समान आ सी धरा आ उच्चारण है ओ मिशिला आ धरा युक्त अवतरण धरावतरण विद्या आकार उच्चारण ओ मिशिला विद्या आ ये पुणी है आ युक्त ओ युक्त आ विद्या युक्त अधिपति विद्याधिपति विद्या युक्त अध्ययन विद्याध्ययन सुधा युक्त असन सुधासन श्रद्धा युक्त अर्पण श्रद्धार्पण सूचना युक्त अधिकार सूचनाधिकार सीता युक्त अंश सीतांशु महायुक्त अंधकार महांधकार क्षुधा युक्त अभाव क्षुधा भाव दुर्गा युक्त अष्टमी दुर्गाष्टमी नेक्स्ट देखु पुणी कौन है आ सहित आ मुझे लिखी आ सहित आ मिशिले सी भी आ गदा गदा जो आ तापर उच्चारण होची पुणी आ मिशिला पुणी गदा आ गदाघात आ उच्चारण गदा युक्त मुझे पूर्व पदर शेष वर्ण पर पदर आद्य वर्ण मिसिकी कौन है संधि होता है सदा युक्त आनंद सदानंद महायुक्त आकाश महाकाश सूचना युक्त आवली सूचनावली सभा युक्त आकार सभाकार तृषा युक्त आतर तृषातुर देवता युक्त आलय देवतालय विद्या युक्त आरंभ विद्यारंभ है जोड़ा कि माने से संधिर नियम बहिर्भूत किसी जोड़ा अच्छी कूल युक्त अटा कूलटा सीमा युक्त अंत सीमंत सार युक्त अंग सारंग मात्र कूलटा कूलबद्धि सीमंत शेष सीमा सारंग मल्ल पुणी देख
ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚାଲିଛି, ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇ ମିଶିଛି ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଇ ହବ, ପୁଣି ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦେଖ ଏଠି ହର୍ଷଇ ତ ହର୍ଷଇ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଇ, ପୁଣି ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶି ସିଏ ବି ଦୀର୍ଘଇ, ପୁଣି ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲା ସିଏ ଦୀର୍ଘଇ, ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିକି ସେ ବି ଦୀର୍ଘଇ ହବ। କବି ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇ ଦେଖ ଇ ମିଶିଲା କବୀନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇଛି। ଗିରି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗିରୀନ୍ଦ୍ର, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ହିତ ଅତୀତ, ପ୍ରୀତି ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତିଷ୍ଠ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଅଭିଷ୍ଟ। ସେଟା ଦେଖିବା ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଇ। ମୁନି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲା ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଛି ଦେଖ ମୁନିଷ, କପି ଯୁକ୍ତ ଇସ କପିସ, ହରି ଯୁକ୍ତ ଇସ ହରିଷ, ଗିରି ଯୁକ୍ତ ଇସ ଗିରିଶ, ପରି ଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ଅଧି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଧୀଶ୍ୱର, କବି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କବିଶ୍ୱର, କପି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କପୀଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖ ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଛି ଗୁଣି ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ ମିଶି ତାପରେ ଗୁଣୀନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘଇ, ପୁଣି ଗୁଣି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଣୀନ୍ଦ୍ର, ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚିନ୍ଦ୍ର, ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର, ତପି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ତପୀନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ଦେଖ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘଇ। ଭବାନୀ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଲା ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଲା ଏଠି। ଭବାନୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଭବାନୀଶ, ପାର୍ବତୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ପାର୍ବତୀଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ, ରଜନୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ରଜନୀଶ, ଅବନୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଅବନୀଶ, ଗୌରୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଗୌରୀଶ, ସତୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ ସତୀଶ, ପୃଥ୍ୱୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପୃଥ୍ୱୀଶ୍ୱର, କାଶୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କାଶୀଶ୍ୱର, ତାପରେ ଧରଣୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଧରଣୀଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ହର୍ଷ ହର୍ଷ ମିଶିଲା, ଏଟା ସବୁ ସେମ ଦେଇଛି ଜିନିଷ ଗୁଡା, ହର୍ଷ ହର୍ଷ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ହେଇଛି। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁ ଉପଦେଶ, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ଏଟା ସବୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ହର୍ଷ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘ ହେଇଛି ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି, ଦେଖ ହର୍ଷ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ହେଲା ସିନ୍ଧୁର୍ମି, ଲଘୁ ହର୍ଷ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘ ହେଲା ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ହର୍ଷ ମିଶିକି ଦୀର୍ଘ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦେଖ ବଧୁ ଉକ୍ତି ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହେଇଛି, ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି, ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ବଧୁତ୍ସବ, ବଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବଧୁଦ୍ଧାର, ଚମୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଚମୁଦ୍ଧାର, ଚମୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜ ଚମୁର୍ଜ, ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜ ଭୁର୍ଜ ହେଲା। ପୁଣି ତାପରେ ଦେଖ ଅ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲା, ଅ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଛି ଏ ହେଲା। ଗଜ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଗଜ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଜ ଉପରେ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଇ ମିଶିଲା ସମାନ ଏଠି ହବ ଏ ହେଇଗଲା ଏ କାର। ଗଜ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ନୃପେନ୍ଦ୍ର ନୃପ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୃପେନ୍ଦ୍ର, ନର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର, ରଣ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରଣେନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ, ବାଳ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁ ବାଳେନ୍ଦୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। କଣ ମନେ ରହିଲା? ପୁଣି ଅ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ଏ, ଅ ଦେବ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲା ପୁଣି ଏ ହେଲା ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ, ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଜୀବେଶ, ସୁର ଯୁକ୍ତ ଈଶ ସୁରେଶ, ଭୁବନ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ, ସୁର ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଗଣେଶ୍ୱର, ରାମ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର, ସୁର ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସୁରେଶ୍ୱର, କପାଳ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କପାଳେଶ୍ୱର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ଇଂଲଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ, ନବ ଯୁକ୍ତ ଈଶା ନବେଶା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ପୁଣି ଆ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲା, ଆ ପୁଣି ହର୍ଷଇ ମିଶିକି ଏ, ଯଥା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ହେଲା ଏ ହେଇଛି, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା, ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଷ୍ଟ, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଈର୍ଜା ଦୁର୍ଗେଜ୍ଜେ। ପୁଣି ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ଏ, ଦୁର୍ଗା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ମିଶିଛି ଏ ହେଲା, ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦୁର୍ଗେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ ମହେଶ, ରମା ଯୁକ୍ତ ଈଶ ରମେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, କମଳା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କମଳେଶ୍ୱର, ତାରକା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାରକେଶ୍ୱର। ବୁଝିଲ, ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ଏ ହେଲା। ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଡା ଯାଇଛି ହଳେଶା ଲାଙ୍ଗଳିସା ମନୀଷା ସ୍ୱରିଣୀ। ପୁଣି ଦେଖ ଅ ଆଉ ହର୍ଷ ଏ ହେଲା ଅ, ଏ ହର୍ଷ ମିଶିକି ଓ ହେଇଛି। ନବ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ହର୍ଷ ହେଇଛି ଓ ଓକାର ଓକାର, ନବ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ନବୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଜ୍ଞାନୋଦୟ, ମାନବ ଯୁକ୍ତ ଉଚିତ ମାନବୋଚିତ, କୁମାର ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ କୁମାରୋତ୍ସବ, ମରଣ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ମରଣୋତ୍ତର,
सर्वयुक्त उदय सर्वोदय, लंबयुक्त उदय लंबोदर, उदर लंबोदर, परयुक्त उपकार परोपकार, सर्वयुक्त उत्तम सर्वोत्तम, हितयुक्त उपदेश हितोपदेश। ହେଲା ପୁଣି ଆଉ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଅ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ଓ ହେଇଛି। ଓ ଏକ ଏକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଓ ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ପୁଣି ଓ ଓକାର। ଏକ ଯୁକ୍ତ ଉନ ଏକନ, ଏକ ଯୁକ୍ତ ଉନ କିନ୍ତୁ ଏକନବିଂଶ, ନବଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ା ନବୋଢ଼ା, ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଷଣାର୍ମି, ଚୋଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚୋଳାର୍ମି, ସାଗର ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସାଗରର୍ମି। ହେଲା ତ ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିକି ଓ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା, ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ଉ ମିଶିଲା ପୁଣି ଓକାର, ଗୋର ଓକାର ଦେଇଛି ନା ଓ ଫଳ ଦେଖ। ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହାଦଧି, ଶୈଳଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଶୈଳଭୋଗ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉପକାର ମହୋପକାର, ଯଥାଯୁକ୍ତ ଉଚିତ ଯଥୋଚିତ, ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ, ମାଳଯୁକ୍ତ ଉପମା ମାଳ ଉପମା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଆ ସହିତ ସରି ଆ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିକି ଓ, ଆ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିକି ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ କଣ ଓ। ମହା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୀର୍ଘ ଓକାର, ମହାଯୁକ୍ତ ଉରୁ ମହରୁ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜ ମହର୍ଜ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହର୍ମି, ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଗଙ୍ଗର୍ମି। ପୁଣି ଦେଖ ଅ ସହିତ ର ମିଶିକି ଅ ସହିତ ର ମିଶିକି ଅର ହେଇଛି। ଦେବ ଋଷି ଦେବର, ଦେଖ ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ଆମେ କହୁଛେ ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା। ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି, ଉତ୍ତମ ଯୁକ୍ତ ଋଣ ଉତ୍ତରମଣ, ଅଧମ ଯୁକ୍ତ ଋଣ ଅଧର୍ମଣ, ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଣ ଦେବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା ଓ ଆ ସହିତ ର ମିଶିକି ଅରୁ, ମହା ଆ ରୁ ମହର୍ଷି ମହର୍ଷି ମହର ଆମେ କହୁଛେ ନା ମହର୍ଷି, ଅଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ମହର୍ଷି। ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି, ମହାଯୁକ୍ତ ରଧି ମହର୍ଧି, ବର୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଷର୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖ ଅ ସହିତ ଏ ମିଶିକି ଓ ଆସିଲା ତା ସହିତ ଏ ମିଶି ଓଇ, ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏ ଐକିକ ଐକାର, एकैक जनयुक्त एक जनैक, दृढ़युक्त एक दृढ़ैक, हितयुक्त हितैषी, हृदयुक्त एकाग्रता हृदयिकाग्रता, जनयुक्त एकीकरण जनैकीकरण, विश्वयुक्त एकादश विश्व एकादश, दिव्ययुक्त एक दिव्य एक। अयुक्त ओई मिसिकी ओई, मत मत जत छात्र औचारण उच्च औचारण ओई मिसिला ओईकार, मत युक्त ऐक्य मतैक्य, छात्र युक्त ऐक्य छात्रैक्य, उच्च युक्त ऐक्य उच्चैक्य, अतुल युक्त ऐश्वर्य अतुल ऐश्वर्य, दिव्य युक्त ऐश्वर्य दिव्य ऐश्वर्य, प्रसिद्ध युक्त ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक। आ सहित ए मिसिकी ओई, तथा आ उच्चारण ए ओईकार, तथैव सदा युक्त एव सदैव, अधुना युक्त एव अधुनैव, महायुक्त एकादशी महीकादशी, भाषा युक्त एकीकरण भाषैकीकरण, दृढ़ा युक्त दृढ़िकाग्रता। नेक्स्ट आ सहित ओई मिसिकी आ सहित ओई मिसिकी ओई, महा ओई ओईकार देखो, महायुक्त ऐश्वर्य महिश्वर्य, विद्यायुक्त ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य, महायुक्त ऐरावत महिरावत्य, सदायुक्त एक सदैक, भाषायुक्त ऐक्य भाषैक्य, महायुक्त ऐतिहासिक महैतिहासिक। है पुणी देख ओ सहित ओ मिसिकी ओ, जल ओ उच्चारण होची ओ आकार लगिला ओकार ले, जलयुक्त का जलौका, बिलयुक्त का बिलौका, दिवयुक्त का दिवौका, कंठयुक्त अष्ट कंठिष्ठ, पक्वयुक्त अदन पक्वदन, जनयुक्त अघ जनौघ, जलयुक्त अघ जलैघ, दंतयुक्त अष्ट दंतिष्ठ। माने ओ सहित ओ मिसिकी ओ होइछि, वर्ण ओ उच्चारण होछि ओ मिसिछि ओकार ହେଲା, वनयुक्त औषधि वनौषधि, वृक्षयुक्त औषध वृक्षौषध, सर्वयुक्त औषधि सर्वौषधि, स्वयुक्त अरस स्वरस, दंतयुक्त अष्ट दंतिष्ठ। पुणी देख आ सहित ओ मिसी ओ, महायुक्त घ आकार ओकार मिसिला ओकार ହେଲା, महायुक्त घ महुघ, गंगायुक्त घ गंगौघ, महायुक्त अजह महौजह, मृत्तिकायुक्त औषधि मृत्तिक औषधि। आ सहित ओ मिसिकी से भी ओ होला, आ मिसिला महा औ औकार, महायुक्त औषध महौषध,
दिवा युक्त औषध दिव औषध, निद्रा युक्त औषधि निद्रा औषधि, महायुक्त औदार्य महोदर्य, विद्या युक्त औत्सुक्य विद्योत्सुक, महायुक्त औत्सुक्य महोत्सुक्य। नेक्स्ट ଇ ସହିତ ଇ ମିଶିକି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ୟ ସ୍ୱର ହେଇଛି। ପ୍ରତି ଇ ଅ ମିଶିଲା ୟକାର ହେଲା, ୟକାର ହେଇଛି ହେଲା। ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଇତିଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଅତି ଉତ୍କଟ ଅତି ଉତ୍କଟ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଉଦାସୀନ୍ୟ ଅତି ଉଦାସୀନ୍ୟ, ସୂଚିଯୁକ୍ତ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ର। ତାପରେ ହଉଛି ଦେବୀ ଯୁକ୍ତ ଆବିଳ ଦେବ୍ୟାବଳି, ଦେବୀ ଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଦେବୀପାସନା, प्रतियुक्त अक्षर प्रत्यक्ष, संधियुक्त अक्षर संध्यक्षर, देवी युक्त आदि देव्यादि, प्रतियुक्त एक प्रत्येक, अतियुक्त औत्सुक्य अत्युत्सुक, नदीयुक्त अम्बु नद्यम्बु, तापर गौरी युक्त आश्रम गौर्याश्रम, लक्ष्मी युक्त उपासना लक्ष्मी उपासना, नदी युक्त उर्मी नदी उर्मी, प्राची युक्त ईशान्य प्राच्य ईशान, देवी युक्त अष्ट देवाष्ट, जानकी युक्त औषधालय जानकी औषधालय, भूमि युक्त अधिकार भूमि अधिकार, अतियुक्त विश्वास अत्य विश्वास, भूमि युक्त एकादशी भूमिकादशी, पृथ्वी युक्त ऐश्वर्य पृथ्वी ऐश्वर्य, नारी युक्त औद्धत्य नार्य धृत, यदि युक्त अपि यद्यपि, परियुक्त अवेक्षण पर्यवेक्षण, परियुक्त आवरण पर्यावरण, अस्थियुक्त आगत अस्यागत, शक्तियुक्त ऐसा शक्तेषणा, अतियुक्त औदार्य अत्योदार्य, देवी युक्त अर्चना देवी अर्चना, नारी युक्त आराधना नार्य आराधना, नदी युक्त उपकरण नद्योपकरण, नारी युक्त नार्य नारी युक्त ऐक्य नार्य को, दुखी युक्त दान दुखी दान। तापरे वाणी युक्त औचित्य वाणी औचित्य, परियुक्त आलोचना पर्यालोचना, अतियुक्त उत्तम अत्युत्तम, संस्कृति ऐतिह्य संस्कृति संस्कृति ऐतिह्य, अतियुक्त औषध अत्यौषध, ईर्षि युक्त अनेक ईर्षानेक, तरुणी युक्त आदि तरुणी आदि, सती युक्त उपस्थित सत्य उपस्थित, पृथ्वी युक्त एकादश पृथ्वी एकादश, शिल्प युक्त ऐश्वरिक शिल्पारीश्वरिक, रूपस्य युक्त औज्ज्वल्य रूपस्योज्ज्वल्य, नारी युक्त असु नार्यस्तु। नेक्स्ट हर्ष सहित हर्ष बा भिन्न स्वर जेकोसी गोटे भिन्न स्वर लगी ओ आ स्वर हम सु अल्प स्वल्प अकार ओकार है सुयुक्त अच्छ स्वच्छ अनुयुक्त अन्वय मनुयुक्त अंतर मनंतर एड़ा सब देखु देखिले एगुड़ा सब सब पॉज करके स्क्रीनशॉट नहीं तो चलते पुणी बड़ क्लास अच्छी तो सब गुड़ा मुझे कहूनी जेहेतु पीडीएफ रे देखी ना रु युक्त रु भिन्न स्वर मिसी र फला है युक्त स्वर पितृ रुकार अनुमति पितृ तर देख पितृयुक्त अनुमति पितृ अनुमति भातृयुक्त अंश भात्रांश एगुड़ा सब देख स्क्रीनशॉट भी नहीं पारे। नेक्स्ट जी चलते देख ए सहित अ मिसिकी अय ए सहित अ मिसिला अय युक्त अ युक्त आय युक्त ने मिसिला ए ओ मिसिला अस्तत नयन बे युक्त न बयन से युक्त न शयन चे युक्त न चयन है पुणी देख नई युक्त एक नायक बई युक्त एक गायक बई युक्त एक गायक बुझिल पुणी कौन है ना अ सहित स्वर वर्ण मिसिकी अ स्वर ओ स्वर सहित अ स्वर ग ओकार स्वर वर्ण मिसिला ए सहित अब है गबे अब है गोयुक्त षणा गवेषणा पयुक्त न पवन भयुक्त न भवन देख एड़ा सब देखी पढ़ा सब स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा सब। नेक्स्ट ओडिया संधि ओडिया संधि केतेक देशज तद्भव देशज शब्द संधि करे संस्कृत नियम लागुना से एगुड़ा जिते पर्यंत एतुड़ा आम देखी आसले एगुड़ा सब संस्कृत संधि थिला आगुड़ा हूँ ओडिया संधि सेटा कौन हम ना तद्भव देशज शब्द मिसिल तापर जाई नियम कौन ना देशज संधि बा ओडिया संधि हम तद्भव लगे तत्समन्वय तद्भव आ देशज एगुड़िकर संस्कृतर संधि नियम लागू हुए ना
ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ନିପାତନ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାର କୌଣସି କଣ ନା କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସୂତ୍ର ନାହିଁ। ତ ଏଟାର କୌଣସି ବି ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ବଦ ଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଷୋଳ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଷୋଳଣା, ତାହା ଯୁକ୍ତ ଆଗେ ତା ଆଗେ, କାହା ଯୁକ୍ତ ଆଗେ କା ଆଗେ, ଆର ଯୁକ୍ତ ଏକ ବାରେକ ବା ବାରକ, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଚାରେଣା ବା ଚାରଣା, ଶୋଇ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଶୋଇ ଅଛି, ଯାଉ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯାଉ ଅଛି, ସେହି ଯୁକ୍ତ ଆଡେ ସିଆଡେ ବା ସେଆଡେ ବା ସେଆଡେ, ଆର ଯୁକ୍ତ ଏକ ଆରେକ ବା ଆରକ, ଥରେ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଥରେକ ଥରକ, ଜଣ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଜଣକ, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଆଡେ ଯୁଆଡେ, କେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଆଡେ କୁଆଡେ। ଏତିକି ସବୁ ଯେ ଥିଲା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି, ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଥିଲା। ତାପରେ ୟା ପରେ କଣ ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆମେ କାହା କହୁଛେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛ ଓଆର ସମସ୍ତେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳ ଘଟିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହବ। ଦେଖ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଆମେ କାହା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶିଲେ ବି ହବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ ସେଟା ବି ହବ। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ନତି ଉନ୍ନତି, ସମ ଯୁକ୍ତ ଶୟ ସଂଶୟ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଚାର ସଦାଚାର। ଏଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର, ନିଚ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ନିଯନ୍ତ, ଷଡ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଷଡଙ୍ଗ, ଷଡ ଯୁକ୍ତ ଆନନ ଷଡାନନ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଚାର ସଦାଚାର, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା, ତ୍ୱକ୍ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ୍ୱକିନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଭବ ଯୁକ୍ତ ଭବଦୀୟ, ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବାଗୀଶ, ସମ୍ୟକ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ସମ୍ୟକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ପୁଣି ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଜଗଦାନନ୍ଦ, ସଯୁକ୍ତ ଗତି, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବ। ସବୁ ଦେଖ ପଜ କରିକି ବା ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇକି ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଦବ। ସଯୁକ୍ତ ଧନ ସଦ୍ଧନ, ଗୃହ ଯୁକ୍ତର ତଦ୍ଭଦ୍ର, ତଯୁକ୍ତ ରୂପ ତଦ୍ରୂପ, ଦିଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ଦିଗସ୍ତି, ଜଗ ଯୁକ୍ତ ଜଗଦ୍ବନ୍ଦୀ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ବେଗ ଉଦ୍ବେଗ, ପ୍ରାଗ ଯୁକ୍ତ ଇତିହାସ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ। ତାପରେ ସନ୍ଧିର ବହିର୍ଭୂତ କିଛି ନିୟମ ଯଦି ରହିଲା, ସନ୍ଧିର ବହିର୍ଭୂତ ନିୟମରେ ଯାବ ଯୁକ୍ତ ଯାବତୀୟ, ଶରତ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶରଚନ୍ଦ୍ର, ସଯୁକ୍ତ ଚରିତ ସಚ್ಚରିତ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆପଯୁକ୍ତ ଚଳନ ଆପଚଳନ, ବିପଯୁକ୍ତ ଚୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏହାପରେ କ୍ଲାସ ସରିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ନା, ଯେତିକି ପଢା ଯାଉଛି ତମକୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଅଲଗା କୋଉଠି ସନ୍ଧି ଆଉ କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ମୋର ଦେନ ଏନଫ, ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ତୁମ ଏକ୍ସାମ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତିକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତିକି ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ ହିଁ ପଡେ। ତ ଏଇ ପିଡିଏଫ ର ସବୁ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ ସବୁ ଅଛି, ବୁଝିଲ। ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପଢିବା ଆଜି। ଦେଖ ଚାଲ, ଋତୁ ଯୁକ୍ତକ ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନ ସଜ୍ଜନ, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଚଳ ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇ ପଢିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବୃହତ ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର ବୃହତ ଟଙ୍କାର, ବୃହ ଯୁକ୍ତ ଟିଟିଭି ବୃହତ ଟିଟିଭି ଟିଟିଭ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଟିକା ତଟ୍ଟିକା, ଉଯୁକ୍ତ ଡିନ ଉଡ୍ଡୀନ, ଉଯୁକ୍ତ ଡିୟମାନ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ, ଉଯୁକ୍ତ ଡମ୍ବରୁ ଉଡ୍ଡମ୍ବରୁ, ଉଯୁକ୍ତ ଡାମରା ଉଡ୍ଡାମରା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇନେବେ ହେଲା। ସରଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୁକ୍ତ ଲତା ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଲଙ୍ଘନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୁକ୍ତ ଲେଖା ବିଦ୍ୟୁତ ଲେଖା, ଏତଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣମ ଏତତ୍ ଲକ୍ଷଣମ, ତତଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଦ୍ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତଯୁକ୍ତ ଲୀଳା ତଲ୍ଲୀଳା, ବିପଯୁକ୍ତ ଲାସ୍ୟ ବିପଲାସ୍ୟ, ତଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନ ତଦ୍ଲଗ୍ନ, ତଯୁକ୍ତ ଲଜ୍ଜା ତଲ୍ଲଜ୍ଜା, ତଯୁକ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ତଲ୍ଲାବଣ୍ୟ। ପୁଣି ଦେଖ, ତଯୁକ୍ତ ସଳିତ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ସଳିତ ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ସଳିତ ଉଚ୍ଛଳିତ, ମୃତ ଯୁକ୍ତ ସକଟିକ ମୃଚ୍ଛକଟିକ ହେଲା। ଏଗୁଡା ଦେଖିବ, ଏଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଗୁଡା ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇ ନଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ରଖିଛି ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡା। ଈଷତ୍ ଯୁକ୍ତ ହରିତ ଈଷଦ୍ ହରିତ, ଈଷତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାସ୍ୟ ଈଷଦ୍ ହାସ୍ୟ, ଉଯୁକ୍ତ ହତ ଉଦ୍ଧତ, ଗୃହ ଯୁକ୍ତ ହନୁ ଗୃହ ଧନୁ, ତଯୁକ୍ତ ହିତ ତଦ୍ହିତ, ବିପଯୁକ୍ତ ହେତୁ ବିପଦ ହେତୁ ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ଥାନ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତ ଉତ୍ଥିତ ବା ଉତ୍ଥିତ
ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଅବଯୁକ୍ତ ଛେଦ, ଅବଚ୍ଛେଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଛେଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡା, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନେବେ ହେଲା। ବୁଝିବା ଜିନିଷ ସେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିରେ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ କଣ ମିଶିକି କଣ ହେଉଛି ହେଲା। ଅ ସହିତ ଅ ମିଶିକି ଆ ହଉଥିଲା, ଅ ସହିତ ଆ ମିଶିକି ଆ ହେଲା, ପୁଣି ଆ ସହିତ ଅ ମିଶିକି ଆ ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡା ହିଁ ସୂତ୍ର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏଗୁଡା ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ନିଜେ ପଢିପାରିବ ହେଲା। ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଗୁଡା ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ ରଖୁଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂଯୁକ୍ତ ଘଟନ ସଂଘଟନ, ସଂଯୁକ୍ତ ଚୟ ସଞ୍ଚୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ସଞ୍ଚିତ, ସଂଯୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ପେଲିଂ, ସଂଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ସମ୍ଫୁଲ ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ। ନେଇନେଲେ ବାସ୍। ସଂଯୁକ୍ତ ଯମ ସଂଯମ, ସଂଯୁକ୍ତ ଯମ ସଂଯମ, ସଂଯୁକ୍ତ ଯତ ସଂଯତ, ସଂଯୁକ୍ତ ଶୟ ସଂଶୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ହନନ ସଂହସନ। ଦେଖ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ଅବସ୍ଥିତ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ହୁଏ ହେଲା। ଦେଖ ସଂଯୁକ୍ତ ହାର ମ ଥିଲା ଏଟା, ପୁଣି ଅନୁସ୍କାର ହେଇଗଲା ସଂହାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂଯୁକ୍ତ ନଥି ସମ୍ମତି, ସନ୍ନତି, ନମ୍ରତା, ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂଯୁକ୍ତ କରଣ ସଂସ୍କରଣ, ସଂଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ସଂସ୍କର୍ତ୍ତା, ସଂଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର, ଏଟା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନଉଥିବେ। ତଯୁକ୍ତ କାଳ ତତ୍କାଳ, ତଦଯୁକ୍ତ କାଳ ତତ୍କାଳ, ତଦଯୁକ୍ତ କାଳୀନ ତତ୍କାଳୀନ, ତଦଯୁକ୍ତ ଫଣା ତତ୍ଫଣା, ତଦଯୁକ୍ତ ଫଣି ତତ୍ଫଣି, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ କାଳ ବିପଦ କାଳ। ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇନେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ। ନେଇନେଲେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଫ୍ରିରେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ତୁମେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିକି ତାର ଯଦି କୌଣସି କେବେ ସକ୍ସେସ ହୁଅ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ପୁରସ୍କାର ହବ, ବୁଝିଲ। ତ ଆବିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ତ ଆବିଷ୍ଟ, ଆବିଷ ଯୁକ୍ତ ତ ଆବିଷ୍ଟ, ପ୍ରବିଶ ଯୁକ୍ତ ତ ପ୍ରବିଷ୍ଟ, ପ୍ରବିଷ୍ଟ ତୁଷ ଯୁକ୍ତ ତ ତୁଷ୍ଟ। ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ପଢିଦେବ ହେଲା। ଦୀପ ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଦ୍ୟୁଲୋକ, ଦୀପ ଯୁକ୍ତକ ମଣି ଦ୍ୟୁମଣି ହେଲା। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କଣ? ଭାଷାରେ କି ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଭାଷାରେ ବିସର୍ଗର କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଛି କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କେତେକ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସଂସ୍କୃତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିସର୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯଥା ରଜାତ, ସଜାତ। ସାଧାରଣତଃ ପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ର ଆଉ ସ ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ର ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ର ଜାତ ବିସର୍ଗ, ତଥା ଅନ୍ତର୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃ, ଦୂର ଯୁକ୍ତ ର ଦୂର, ପୁନର୍ଯୁକ୍ତ ପୁନଃ, ପ୍ରାତର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାତ, ମୁହୁର୍ଯୁକ୍ତ ମୁହୁ, ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ସୁ। ଏଗୁଡାକ କଣ? ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ରଜାତ ବିସର୍ଗ। ସଜାତ ରଜାତ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ନା। ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ସ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସଜାତ ବିସର୍ଗ, ଯଥା ତମସ ଯୁକ୍ତ ତମ, ପୟସ ଯୁକ୍ତ ପୟନ, ମନସ ମନ, ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର, ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରେୟ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ଅବୟ ପଦ ଥାଏ। ବିସର୍ଗ ଜାତର ଅବୟ ଭିନ୍ନ ପଦମାନେ ବିସର୍ଗ ସଜାତ ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ତା ପୁରଃ ନମଃ ଅବୟ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସଜାତ ଅଟେ ହେଲା। ବିସର୍ଗ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି ତାକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆମେ ତିନିଟା ଡେଫିନେସନ ପଢି ଆସିଲେ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କହୁଛେ। ବିସର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଆଉ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବିସର୍ଗ ମିଶିବ, ଆଉ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ମିଶିଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଏକ ଅନ୍ତଃଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଆଗମନ, ପୁନରାଗମନ।
तो पढ़ीदेवे स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु स्क्रीनशॉट नहीं नेले जी स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु तापर देखिले कि देख कौन हुए ना जिते बड़े आमे जहाँ भी पढ़ी था ताको जदि 2 to 3 टाइम्स आमे लिखि दबा ना ताने देखिबो जिते बड़े आमे एग्जाम पर क्वेश्चन आसीबा आमे आराम से आंसर दे पारे आ सब बड़े केमती रिवीजन करबा जानि परछो ना धरा जाओ तुमर ए गुटे पेज रो सपोज मु कहूची ए गुटे पेज रो देइछि ताको आमे तुमे पढ़ी देला पढ़िला पर ता पर दिन कौन कर ता नेक्स्ट पेज पढुछो नेक्स्ट पेज जतरे पढुछो तुमे सेही प्रीवियस पेज टा को कौन करो ना स्किप कर दियो कौन करो ना जेटा आज पढिबो सेटा को पढि दबो से प्रीवियस टा स्किप करो ना सेमिति करिबो गुटे जिंस जते बेला हमें साइकोलॉजी रे हमें सुनिचे जे गुटे जिंस जते बेला 4 रु 5 थरा हमें रिवाइज करू तो आपे आपे से हम मन रे छापी जाय हला तो जते बेला तुमे कौन करिवो गुटे पेज को पढिथिबो तार नेक्स्ट पेज जते पढ़ो ता प्रीवियस पेज को सब बेले रिवाइज करिवो एमिति हो जते बेले आज एटा पढलो ता पर आगो दिन सेटा पढियो पुनी ता पर दिन जते बेले तुमे आउ गुटे पेज को आगेइबो ता प्रीवियस पेज दीटा थिला ताकू पढिवो एमिति करि करि तार 4 रु 5 दिन हे जिवो से फर्स्ट डे रु जेडा पढी के आस्तिबो तो ताकू 5 थोर सेतेल को रिवाइज दिचो देखिबो तुमे एमिति थोरे ट्राई करि के देखो तुम पाठ निश्चय मन रहइबो ना तो एटा एतिक सब स्क्रीनशॉट नै नेबे स्क्रीनशॉट नहीं नेबे हला नियुक्त वेद निर्वेद आविर्जुक्त भाव आविर्भाव बहिर्जुक्त भाग बहिर्भाग हला तो सब देखि देबे स्क्रीनशॉट नै की नेक्स्ट जीवा नियुक्त रव निरव नियुक्त रस निरस हला तो पढिबे स्क्रीनशॉट नै की अतियुक्त अतएव जसयुक्त इंदु जस इंदु एटा सब स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु एटा किछि देखिबार नै खाली पढिबे हला देखो जेमति मु कहि दोछि पुनी आउथरे डिस्कशन कर दोछि मनः युक्त गत मनगत अधः युक्त गति अधोगति सदः युक्त जात सद्य जात नभ युक्त डिंडिम नभ डिंडिम पय युक्त द पयद पय युक्त दान पयदान बच युक्त घात बच घात तप युक्त घन तप धन पय युक्त धर पय धर पुर युक्त भाग पुर भाग अम्भ युक्त बिंदु अम्भ बिंदु बय युक्त वृद्ध बय वृद्ध बय युक्त बुद्धि बय बुद्धि एटा सब स्क्रीनशॉट नै नेबे एटा सब जोड़ा रहिला मन युक्त नित मन नित मन युक्त नयन मन नयन तम युक्त मय तममय स्थिर युक्त भुक्या शिरो भुक्या बक्ष युक्त नाद बक्ष नाद तेज युक्त मय तेजमय शिर युक्त मणि शिरोमणि हला हला तापर नेक्स्ट सरी आसलानी जस युक्त लाभ जस लाभ मन युक्त हर मनोहर तेज युक्त हीन तेजहीन तप युक्त लोक तप लोक तेज युक्त हानि तेज हानि जस युक्त गाथा जस गाथा स्क्रीनशॉट नंबर तत्व युक्त अधिक मन युक्त अभिलाष मन युक्त अभिष्ट मन अभिष्ट बय युक्त अधिक बय अधिक शिर युक्त अलंकार शिरोलंकार तापर कौन तप युक्त चरण तपश्चरण तप युक्त चर्चा तपचर्चा नियुक्त चय निश्चय नभ युक्त चय नभश्चर पुरह युक्त चरण पुरश्चरण दुयुक्त चिंता दुश्चिंता एटा सब पढ़ी स्क्रीनशॉट नहीं की है स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु एटा सब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु धनु युक्त टंकार धनुष टंकार धनु युक्त टंकधर धनुष टंकधर नियुक्त टिबिन निष्ठावन नियुक्त पुर निष्ठुर है देखो लास्ट पेज अधयुक्त तन अधस्तन इतयुक्त तत इतस्तत नभयुक्त तल नभस्थल नियुक्त तरंग निस्तरंग मनयुक्त ताप मनस्ताप नियुक्त तार निस्तार नियुक्त तारक निस्तारक नियुक्त तारण निस्तारण नियुक्त तेज निस्तेज मनयुक्त तुष्टि मनस्तुति हला तिरह युक्त कार तिरस्कार नमयुक्त कार नमस्कार पुरयुक्त कार पुरस्कार भायुक्त कर भास्कर अयुक्त कांत अयस्कांत एटा सब स्क्रीनशॉट नहीं वाचयुक्त गति श्रेययुक्त कर मनयुक्त कामना तापर केतेक क्षेत्र रे सत्वविद अनुसार स्व स्थान रे स हुए देखो दुहुयुक्त कर्म दुष्कर्म स्व स्थान रे एठी कोन हैछि मुद्रासर व्यवहार हैछि दुयुक्त कृति दुष्कृति देखो सब गुडा मुद्रास हैछि देखिलो सब स्क्रीनशॉट नहीं नियो पुणी देखो संधि बहिर्भूत किसी नियम अनुसार गुड़ा अच्छी अहयुक्त अहर आयुक्त पद आस्पद एकयुक्त दश एकादश गोयुक्त पद गोस्पद तयुक्त कर तस्कर पतयुक्त अंजलि पतंजलि परयुक्त पर परस्पर
बन जुतपति बनस्पति, भू जुतपति बृहस्पति, हरि जुक्त चंद्र हरिश्चंद्र, सम जुक्त राट सम्राट, त्रि जुक्त अम्बक त्रयंबक, मन जुक्त अंतर मनांतर, बार जुक्त बार बारंबार जहाँ आम कहे। तो देखो ये थिला तुमर जो संधिर क्लास। तो जी भी आम ये पढ़ले तो इस ओडिया सारस्वत बही रू मुझाक नहीं तो किसी बाहर माने जो पाठ्यक्रम बाहर कि मो मन क्वेश्चन आने जी संधिर सिलेबस भितर जाऊँगी जी टोटाल एंटर आम एग्जाम रे आसुची तो से गुड़ा पीडीएफ अच्छी जदि जड़े एति पढ़ीदब ना ताहले बाहर आउ किसी क्लास देखा दरकार नहीं देखो तुम्हें निश्चय मुझे ग्यारंटी दूसरी तुम्हें एति संधि भितर पढ़ी दे था भल से कईटा भी स्किप कर ना मन इच्छा जे यहाँ स्किप कर यहाँ इंपोर्टाट लगुच सेमती जमा भी करनी कहीं बहुत समय हुए किसी स्टूडेंट था बछा जाकि जी दि जाए से पुणी बाछे से तो सेमती कले एग्जाम क्लीयर केवे भी हुए बुझीपार तो जी दि जाए जी पढ़ागला आज तो से कौन करना तुम्हें रिवाइज कर दियो देखिए एग्जाम या बाहर संधि क्वेश्चन आसबनी मु तुम मन को गारंटी दूसरी है तो ये क्लास को एंड कर धन्यवाद स्टूडेंट क्लास को ये एंड कर